द्वितीय राजावली अध्याय 17। जिहुदार राजा आहस्कर अधिकारर 12 वर्षरे एलांकर पुत्र होसेय समरिया इस्राएल उपरे राज्य करने आरंभ करी 9 वर्ष राज्य कले। पुणी से सदाप्रभुଙ୍କ दृष्टि कुकर्म कले, मात्र अपना पूर्ववर्ती इस्राएल राजा मान तुल्य नुहे। तांको विरुद्धरे असुर राजा सलमनेसर आसिला, तहिरे होसेय ताहार दास हेले और ताहा निकटकू दर्शनी आनिले। एउतारे असुरर राजा होसेयंठारे चक्रांत भाव देखिला, कारण से मिसरर सो राजा निकटकू दूतगण पठाइले। पुणी असुरर राजांकू जेपरी वर्षकू वर्ष दर्शनी देउथिले सेपरी आउ देले नाही। एणु असुरर राजा तांकू रुद्ध करी कारागार बंद कला। तहिरे असुरर राजा समस्त देश आक्रमण कला और समरिया को जाई ताहा 3 वर्ष पर्यंत अवरोध कला। होसेयंकर अधिकारर 9 वर्षरे असुरर राजा समरिया हस्तगत कला और इस्राएल को असुर को नहीं जाई हलहरे ओ हाबरे गोसन नदी तीरे और मादिय मानक नाना नगरे रखिला। एथिर कारण एही, इस्राएल संतानगणर जो सदाप्रभु परमेश्वर सेमानकु मिस्र देशरू अर्थात मिस्रीय राजा फारोर हस्ताधीनरू बाहर करी आनिथिले, ताहांक विरुद्धरे सेमाने पाप करी अन्य देवगण को भय कले और सदाप्रभु इस्राएल संतानगण सम्मुखरू जो अन्य देशीय मानकु दूर करि देइथिले सेमानक और इस्राएल राजा मानक स्थापित विधि रे चालिले। आहुरी इस्राएल संतानगण गोपन रे सदाप्रभु आपणा मानक परमेश्वर विरुद्धरे अयथार्थ कर्म कले और प्रहरी मानक दुर्गठारू प्राचीर बेष्टित नगर पर्यंत आपणा मानक सकल नगर रे उच्च स्थली मान प्रस्तुत कले। आउ सेमाने आपणा मानक पई प्रत्येक उच्च पर्वत उपरे और प्रत्येक हरितवर्ण वृक्ष मूले स्तंभ और आसेरा मूर्ति मान स्थापन कले। पुणी सेठा स्थित सकल उच्च स्थली रे सदाप्रभुक द्वारा सेमानक सम्मुखरू दूरीकृत अन्य देशीय मानक तुल्य सेमाने धूप जलाइले और सदाप्रभुको विरक्त करिया पई दुष्कर्म कले। पुणी तुहे माने एही कर्म करिबो नाही बोली सदाप्रभु जेउ देवता मानक विषय रे सेमानकु कहिथिले सेही देवता मानकु सेमाने सेवा कले। तथापि सदाप्रभु प्रत्येक भविष्यत वक्ता और प्रत्येक दर्शक द्वारा इस्राएल प्रति और जिहुदा प्रति साक्ष्य देई कहिले, तुम्हे माने आपणा मानक कुपथरू फेर आउ आम्भे तुम मानक पितृ लोकंकु जे समस्त व्यवस्था आज्ञा करियछु ओ जहा आपणा दास भविष्यत वक्तागणर हस्त द्वारा तुम मानक निकटकू पठाइयछु तदनुसारे आम्भर आज्ञा और विधि सबु पालन कर। तथापि सेमाने शुणिबाकू सम्मत हेले नाही, मात्र सेमानकर जेउ पितृलोक माने सदाप्रभु आपणा मानक परमेश्वर ठारे विश्वास कले नहीं, सेमानक ग्रीवा तुल्य आपणा मानक ग्रीवा शक्त कले। पुणी सेमाने ताहांकर विधि और सेमानक पितृगण सहित कृत ताहांकर नियम और सेमानक प्रति दत्त ताहांकर साक्ष्य सबु अग्राह्य कले। आउ सेमाने असारतर अनुगामी होई असार हेले और सदाप्रभु जेउ मानक तुल्य कर्म न करियाकू सेमानकू आज्ञा देइथिले आपणा मानक चतुर्दिगस्थ सेही अन्य देशीय मानकर पश्चातगामी हेले। पुणी सेमाने सदाप्रभु आपणा मानक परमेश्वरंकर सकल आज्ञा त्याग कले और आपणा मानक निमंते छांचरे ढला प्रतिमा अर्थात 2 गोवत्स और आसरा मूर्ति निर्माण कले। आउ आकाशीय बाहिनी सकलकू प्रणाम कले और बाल सेवा कले। पुणी सेमाने आपणा मानक पुत्र कन्यागण को अग्नि मध्य देई गमन कराइले। पुणी मंत्र और गणकता व्यवहार कले। आउ सदाप्रभु को विरक्त करिया पई ताहांक दृष्टि रे कुकर्म करियाकू आपणा मन को विक्रय कले। एहेतु सदाप्रभु इस्राएल उपरे अतिशय क्रुद्ध हेले और सेमानकू आपणा दृष्टिरू दूर कले। केवल जिहुदा गोष्ठी छड़ा आउ केही अवशिष्ट रहिला नाही। जिहुदा मध्य सदाप्रभु आपणा मानक परमेश्वर को आज्ञा सबु प्रतिपालन कले नाही, मात्र इस्राएल कृत विधि रे चालिले। एणु सदाप्रभु समुदाय इस्राएल वंश को अग्राह्य कले और सेमानकू क्लेश देले और आपणा दृष्टिरू सेमानकू दूर न करिया पर्यंत लुटकारी मानक हस्तरे समर्पण कले, कारण से दाऊद वंशरू इस्राएल को छिन्न कले। आउ सेमाने नबाटर पुत्र जारबियाम को राजा कले और जारबियाम इस्राएल को सदाप्रभुको अनुगमनरू तड़ी देई सेमानकू एक महापाप कराइले। पुणी इस्राएल संतानगण जारबियाम को कृत समस्त पापर चालिले, सेमाने तहिरु विमुख हेले नाही। शेषरे सदाप्रभु आपणार समस्त सेवक भविष्यत वक्तांक हस्तरे जेपरी कहिथिले तदनुसारे से आपणा दृष्टिरू इस्राएल को दूर कले।
ତେଣୁ ଇସ୍ରାଏଲ ଆପଣମାନଙ୍କ ଦେଶରୁ ଅସୁରକୁ ନିଆଗଲେ ଓ ଆଜି ଯାଏ ସେଠାରେ ଅଛନ୍ତି। ଅନନ୍ତର ଅସୁରର ରାଜା ବାବିଲ ଓ କୁଥା ଓ ଅଦା ଓ ହମାତ ଓ ସଫରବଇମଠାରୁ ଲୋକ ଆଣି ଇସ୍ରାଏଲ ସନ୍ତାନଗଣ ବଦଳେ ସମରିଆର ନାନା ନଗରରେ ସେମାନଙ୍କୁ ସ୍ଥାପନ କଲା। ତେଣୁ ସେମାନେ ସମରିଆ ଅଧିକାର କରି ତହିଁର ନାନା ନଗରରେ ବାସ କଲେ। ସେଠାରେ ସେମାନେ ଆପଣମାନଙ୍କ ବସତିର ଆରମ୍ଭରେ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଭୟ କଲେ ନାହିଁ। ଏହେତୁ ସଦାପ୍ରଭୁ ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟକୁ ସିଂହଗଣ ପଠାଇଲେ ଓ ସିଂହମାନେ ଲୋକମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ କେତେକଙ୍କୁ ବଧ କଲେ। ଏ ସକାଶୁ ସେମାନେ ଅସୁରର ରାଜାକୁ କହିଲେ, ଆପଣ ଯେଉଁ ଗୋଷ୍ଠୀମାନଙ୍କୁ ନେଇ ସମରିଆର ନଗରମାନରେ ସ୍ଥାପନ କରିଅଛନ୍ତି, ସେମାନେ ଏ ଦେଶୀୟ ଦେବତାର ରୀତି ଜାଣନ୍ତି ନାହିଁ। ଏଥିପାଇଁ ସେ ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟକୁ ସିଂହଗଣ ପଠାଇଅଛନ୍ତି। ଆଉ ଦେଖନ୍ତୁ, ସେମାନେ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ବଧ କରୁଅଛନ୍ତି, କାରଣ ଲୋକମାନେ ଏ ଦେଶୀୟ ଦେବତାର ରୀତି ଜାଣନ୍ତି ନାହିଁ। ଏଥିରେ ଅସୁରର ରାଜା ଆଜ୍ଞା ଦେଇ କହିଲା, ତୁମ୍ଭେମାନେ ସେଠାରୁ ଯେଉଁ ଯାଜକମାନଙ୍କୁ ଆଣିଅଛ, ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଜଣକୁ ସେଠାକୁ ନେଇଯାଅ। ସେମାନେ ସେଠାକୁ ଯାଇ ବାସ କରନ୍ତୁ ଓ ସେ ଦେଶୀୟ ଦେବତାର ରୀତି ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଶିଖାଉ। ତହିଁରେ ସେମାନେ ଯେଉଁ ଯାଜକମାନଙ୍କୁ ସମରିଆରୁ ନେଇଯାଇଥିଲେ, ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଜଣେ ଆସି ବୈଥେଲରେ ବାସ କଲା ଓ କି ପ୍ରକାରେ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଭୟ କରିବା କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ତାହା ସେମାନଙ୍କୁ ଶିଖାଇଲା। ତଥାପି ପ୍ରତ୍ୟେକ ଗୋଷ୍ଠୀ ଆପଣା ଆପଣାର ଦେବତା ନିର୍ମାଣ କଲେ ଓ ସମରିଆ ଲୋକମାନେ ଉଚ୍ଚସ୍ଥଳୀମାନରେ ଯେ ସବୁ ଗୃହ ନିର୍ମାଣ କରିଥିଲେ, ତହିଁ ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଗୋଷ୍ଠୀ ଆପଣା ଆପଣା ନିବାସ ନଗରରେ ଆପଣା ଆପଣାର ଦେବତା ସ୍ଥାପନ କଲେ। ପୁଣି ବାବିଲୀୟ ଲୋକମାନେ ସୁକ୍କୋତ ବନୋତ ନିର୍ମାଣ କଲେ ଓ କୁଥୀୟ ଲୋକମାନେ ନେର୍ଗଲ ନିର୍ମାଣ କଲେ ଓ ହମାତୀୟ ଲୋକମାନେ ଅସୀମା ନିର୍ମାଣ କଲେ ଓ ଅବୀୟ ଲୋକମାନେ ନିଭସ ଓ ତର୍ତ୍ତକ ନିର୍ମାଣ କଲେ ଓ ସର୍ଫବୀୟ ଲୋକମାନେ ସର୍ଫବଇମର ଅଦ୍ରମେଲକ ଓ ଅନମେଲକ ଦେବତାମାନଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଆପଣମାନଙ୍କ ସନ୍ତାନମାନଙ୍କୁ ଅଗ୍ନିରେ ଦଗ୍ଧ କଲେ। ଏହି ରୂପେ ସେମାନେ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଭୟ କଲେ ଏବଂ ଆପଣମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ଆପଣମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଉଚ୍ଚସ୍ଥଳୀ ସବୁର ଯାଜକମାନଙ୍କୁ ନିଯୁକ୍ତ କଲେ। ସେମାନେ ସେମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ଉଚ୍ଚସ୍ଥଳୀର ଗୃହ ସବୁରେ ବଳିଦାନ କଲେ। ସେମାନେ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଭୟ କଲେ। ପୁଣି ଯେଉଁ ଗୋଷ୍ଠୀମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ସେମାନେ ନୀତ ହୋଇଥିଲେ, ସେମାନଙ୍କ ରୀତି ଅନୁସାରେ ଆପଣା ଆପଣା ଦେବତାମାନଙ୍କର ସେବା କଲେ। ସେମାନେ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପୂର୍ବ ରୀତି ଅନୁସାରେ କରୁଅଛନ୍ତି। ସେମାନେ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଭୟ କରୁନାହାନ୍ତି। କେବଳ ସଦାପ୍ରଭୁ ଯେଉଁ ଯାକୁବଙ୍କୁ ଇସ୍ରାଏଲ ନାମ ଦେଇଥିଲେ, ତାଙ୍କ ସନ୍ତାନଗଣ ସେମାନଙ୍କର ବିଧି ଅନୁସାରେ ଓ ସେମାନଙ୍କ ଶାସନାନୁସାରେ ଓ ସେମାନଙ୍କୁ ଦତ୍ତ ତାହାଙ୍କର ବ୍ୟବସ୍ଥା ଓ ଆଜ୍ଞାନୁସାରେ କରୁନାହାନ୍ତି। ସେହି ଯାକୁବ ସନ୍ତାନଗଣ ସଙ୍ଗେ ସଦାପ୍ରଭୁ ଏକ ନିୟମ କରି ସେମାନଙ୍କୁ ଆଜ୍ଞା ଦେଇ କହିଥିଲେ, ତୁମ୍ଭେମାନେ ଅନ୍ୟ ଦେବଗଣଙ୍କୁ ଭୟ କରିବ ନାହିଁ କି ସେମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଣାମ କରିବ ନାହିଁ, କେବଳ ସେମାନଙ୍କର ସେବା କରି ସେମାନଙ୍କ ନିକଟରେ ବଳିଦାନ କରିବ ନାହିଁ। ମାତ୍ର ଯେ ମହାପରାକ୍ରମ ଓ ବିସ୍ତୀର୍ଣ୍ଣ ବାହୁ ଦ୍ୱାରା ତୁମମାନଙ୍କୁ ମିଶ୍ର ଦେଶରୁ ବାହାର କରି ଆଣିଅଛନ୍ତି, ସେହି ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ତୁମେମାନେ ଭୟ କରିବ ଓ ତାହାଙ୍କୁ ପ୍ରଣାମ କରିବ ଓ ତାହାଙ୍କ ନିକଟରେ ବଳିଦାନ କରିବ। ପୁଣି ସେ ତୁମମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଯେ ବିଧି ଓ ଶାସନ ଓ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଓ ଆଜ୍ଞା ଲେଖିଅଛନ୍ତି, ତୁମେମାନେ ସଦାକାଳ ତାହା ପାଳନ କରିବାକୁ ମନୋଯୋଗ କରିବ। ଆଉ ତୁମେମାନେ ଅନ୍ୟ ଦେବଗଣଙ୍କୁ ଭୟ କରିବ ନାହିଁ। ପୁଣି ଆମ୍ଭେ ତୁମମାନଙ୍କ ସଙ୍ଗେ ଯେଉଁ ନିୟମ କରିଅଛୁ, ତାହା ପାସରିବ ନାହିଁ। କେବଳ ଅନ୍ୟ ଦେବଗଣକୁ ତୁମେମାନେ ଭୟ କରିବ ନାହିଁ। ମାତ୍ର ସଦାପ୍ରଭୁ ତୁମମାନଙ୍କ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କୁ ତୁମେମାନେ ଭୟ କରିବ, ଆଉ ସେ ତୁମମାନଙ୍କର ସମସ୍ତ ଶତ୍ରୁଠାରୁ ତୁମମାନଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କରିବେ। ତଥାପି ସେମାନେ ତାହା ଶୁଣିଲେ ନାହିଁ ଓ ଆପଣମାନଙ୍କ ପୂର୍ବ ରୀତି ଅନୁସାରେ କର୍ମ କଲେ। ଏହି ରୂପେ ଉକ୍ତ ଗୋଷ୍ଠୀମାନେ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଭୟ କଲେ ଓ ଆପଣମାନଙ୍କ ଖୋଦିତ ପ୍ରତିଭାଗଣର ସେବା କଲେ। ସେମାନଙ୍କର ସନ୍ତାନଗଣ ଓ ସେମାନଙ୍କ ସନ୍ତାନଗଣର ସନ୍ତାନଗଣ ମଧ୍ୟ ଆପଣମାନଙ୍କ ପୂର୍ବପୁରୁଷମାନଙ୍କ ତୁଲ୍ୟ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କରୁଅଛନ୍ତି।